अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 145 से सूरह ख़त्म तक और सूरह साद की इब्तिदाई 14 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह साद की आयत नंबर 15 से 40 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल तिलावत की गई आयतों में हमने गुजरे हुए कौमों के हाल को सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अहले मक्का के मजाक का जवाब दिया गया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके साहिबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के मुक़र्रब और नेक बंदे थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको मुख्तलिफ इनामात से सरफराज फरमाया था। इन आयतों में जो जिक्र किया गया वो ये है कि आप बड़ी ताकत व क़ुव्वत के मालिक थे और आप अपने रब की तरफ बेहतर अंदाज में रुजू करने वाले थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह तरीक़ा था कि आप एक दिन 8 रोज़ा रखा करते थे। इस तरीके से रोज़ा रखना यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा फजीलत वाला काम है। चूँकि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था, इसलिए इन रोज़ों को सौम दाऊदी कहा जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रहा करते थे, यानी एक मुद्दत तक मुसलसल रोज़े रखा करते, खाने पीने से इज्तिनाब किया करते। तो इस किस्म के रोज़े ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात में शामिल थे। इसी मुनासिबत से नाज़रीन मैं यहाँ पर एक बात जिक्र करता चलूँ कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में जो कमालात मौजूद थे वो सब के सब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ ही से हासिल हुए थे। अलगर्ज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बयान किया गया कि आप आधी आधी रात तक इबादत किया करते और आप इबादत इस तरीके से करते कि आपके साथ अतराफ वाले पहाड़ भी इबादत किया करते और आपकी आवाज़ में इतनी शीरी और इतनी मिठास थी कि उड़ने वाले परिंदे भी आपके अतराफ आकर बैठ जाते और अल्लाह की हम तस्बीह बयान करने लगते हैं। तो नाजरीन, इन जैसे और चीज़ों को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमा कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फवाक़। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज़ का जिसमें शुरू हुए पीछे कुछ वक्फा नहीं होगा इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। ऐ पैगंबर, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब क़ुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इश्राक़। ने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह और शाम उनके साथ खुदा पाक का जिक्र करते थे। वत्तैर महशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब। वशददना मुल्कहू वआतैनाहुल हिक्मत
وفصل الخطاب اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرح رجوع کیا۔ ناظرین، فرمان الہی میں تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم،
انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے الہ العالمین، تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ بہتر چیزیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے، یہ تصور نہ کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ حضور علیہ السلام سے بڑا ہے، لیکن حضور علیہ السلام تو ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ آپ کو تمام انبیاء کے سردار کا لقب دیا گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام عاجزی پسند کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے۔ جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آياته وليتذكر أولو الألباب. ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अक्ल नसीहत पकड़ें. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, वो बहुत ही अच्छे बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे. जब उनके सामने शाम को खासे के घोड़े पेश किए गए. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहाँ तक कि आफताब पर्दे में छुप गया. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. बोले कि इनको मेरे पास लाओ. फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ डाल दिया. फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. और दुआ की कि ऐ परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत कर और मुझको ऐसी बादशाही अता कर कि मेरे बाद किसी को शायद न हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है. फरमान इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा. हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है. नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में 3 दहे होते हैं, जिनमें से एक दहा तो मुकम्मल हो चुका है और दूसरा दहा अन करीब भी मुकम्मल होने वाला है. इससे पहले भी हम तरावी के ताल्लुक़ से बयान किए हैं. अब इसकी फजीलतें बहुत सारी हैं, इसलिए आज भी हम कुछ अर्ज़ करेंगे. नमाज तरावी ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. अब यहाँ पर हम दिन में ये गौर कीजिए कि रोज़े की हालत में रहते हैं, जब इफ्तार का वक्त आ जाता है, खाना तनावुल करते हैं, अब इसके बाद हमारा दिल आराम की तरफ माइल हो जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में ईशा की अज़ान हो जाती है, फ़ौरन हम मस्जिद की तरफ रुख किया करते हैं और नमाज ईशा के बाद 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते हैं और क़ियाम यानी ठहरे रहने की हालत में हम कुरान की तिलावत करते हैं और सुनते रहते हैं. तो अब ये ज़ाहिरी एतबार से तो नफ्स पर मशक्क़त महसूस हो गई, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अज्र सवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता फरमाने वाला है. जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि जो कोई शख्स रमज़ान में खुसूसी तौर पर ईमान व इखलास के साथ नमाज तरावी पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा. तो नाज़रीन, इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत कसरत से करें और साथ ही साथ नमाज तरावी का भी एहतमाम करें. तो मज़ीद कुरानी आयात जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा. فسخرنا له الريح
الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. फिर हमने हवा को उनके ज़ेर फरमान कर दिया कि जहाँ वो पहुँचना चाहते उनके हुक्म से नरम नरम चलने लगती. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. और देवों को भी उनके ज़ेर फरमान किया. ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और औरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे. हमने कहा ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो, चाहो तो रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. صدق الله العظيم. और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा मकाम है. तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमान इलाही. इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह 7 की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे. तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.